akamaliza umri wake akafa. Biblia inasema alipokufa akachukuliwa na malaika akabebwa mpaka kwenye kifua cha Ibrahimu. Tajiri naye akafa, lakini wakafanya msiba wake vizuri. Kwa hiyo Lazaro kafa na tajiri amefanya nini? Amekufa. Maana yake Lazaro alizikwa, tajiri pia na yeye alifanya nini? Alizikwa. Lakini jambo la kushangaza, tunaambiwa wakiwa kule mbinguni, wakiwa kule tajiri akawa kwenye mateso kwa sababu ya yale aliyoyafanya ulimwenguni, akiwa analalamika, hana maji, hana chakula, hana mtu wa kumsaidia. Kwa mbali hivi anaangalia, anamuona Lazaro. Maana yake maiti na maiti mwenzake wanajiona wakiwa sehemu nyingine, lakini miili yao ilishachoka, miili yao ilishaoza. Maana yake nini? Kuna maisha mengine badala ya maisha tunayoishi. Maana yake nini? Kuna namna nyingine. Wakati mwili unachoka, wakati mwili unaisha, tunaibuka na mwili mwingine tena mpya. Inategemeana namna gani umeutengeneza, inategemeana namna gani umeuandaa, inategemeana namna gani umeufanya. Ndio maana maandiko yanaweka wazi ya kwamba ingawa tunachoka, yani mwili wetu wa nje unachoka, lakini kwa ndani hatulegei, bali tunafanywa upya kila inapoitwa leo. Na mimi nasema fanywa upya, hata pamoja na vita ulionayo, hata kama unaona mambo kwako hayaendi, lakini utu wako ndani uzidi kuwa mpya kila leo, ili usonge mbele, utimize makusudi ya mbinguni. Anayeamini sema sichoki, sikati tamaa, nafanywa mpya